नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्त को मोर आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को स्वागत केमती अच्छा आपण मैंने मुझे बहुत भलरे अच्छी आशा कर बहुत भलरे थे तो आप थंबनेल देखि जानी जाइए आम आज जाऊँ बाबा दर्शन करने बाबा धवलेश्वर दर्शन करने प्रत्येक ठाकुर तो दर्शन करिया माने आज मो पूरा मानसिक थिला तो पूर्ण करिया जाऊँ जेहेतु माघ मास सेकेंड सोमवार तो आम से पूर्ण करिया जाऊँ तो बाबा को डोरी आज लगी तो आप मुझे बेसी बकबक हेबेनी तो आपण मानक वीडियो देखिए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखंतु आउ सपोर्ट करूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल पेनी तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते चलतु जीवा बाबा मंदिर को आम घर बाहर बाबा दर्शन करने तो जय बाबा धवलेश्वर जय हो चला आम ये धवलेश्वर बाबा पाखे पहुँची गलु ये बाइक पार्किंग रखापी जगह अच्छी से आगे आगू जाते हैं किंतु ये भितर रखे बाइक पार्किंग करने 20 टका नौ बाइक आउ 4 व्हीलर मुझे कहीपरि बाइक 20 टका नौ आम यही ब्रिज रे जीवु ये सब बाहर माने भोग दुकान अच्छी आप चाहिए सब भोग किणी नहीं पारे देखो आम ब्रिज एवं चलिकी जाऊँ आज माघ मास सोमवार बोली बहुत भीड़ अच्छी टिके नाक भीड़ अच्छी बेसी भीड़ नुहन देखते सुंदर दृश्य झूला पोल तो पूरा बंद अच्छी हाँ हाँ तुम गाधेब केते पानी थी बहुत पानी चलो चक चक पानी करछि ना गाई अछि दौड़ना दौड़ना गुरु दौड़ना ब्रिज सरिला एबे मंदिर भीतर को चलले आज्ञा देखंतु बाबा का मंदिर देखा जाउजी छुआ मानक पई दोली ए दे पिला रंडाई के आइलान देखि देखिलु पिला रंडाई के आइछि ए सब जोता रखिए जोता स्टैंड अच्छी भीतर आम प्रवेश कर सारे अभी हम पुअर चुट्टी कटा हवा आम नना ये छिड़ा होती चलू पुअर मुंड चुट्टी कटा हम बोली देखो माकड़ मैंने केमती पानी पीउछन सॉरी रूम रे कटा हबनी माने नई कूल रे कटा हबो देखो तो आज माघ मास बोली केते भीड़ होई माने बहुत मानसिक पूर्ण करछंती ये आम पुओ बस नंडा हूँ हाँ मुझे झाड़ी देवी झाड़ी देवी ना मोर तो सेम देवी खुशी है
हाँ आउ टिके हाँ हाँ आउ टिके भल से काटी दे टाइम मरा काटी दे बेस्ट ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଚୁଟି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇଦେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। এই ନଈ କୂଳରେ ମାନେ ମାନସିକ ଚୁଟି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲାକୁ ଦେଖିକିନା ମୁଁ ଆଣିଛି ଦେଖିକିନା ଗାଧେଇବେ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ପୁଣି ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ହେଇ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇଗଲା। ମାନସିକ ରହିବ ମାନେ ତାପରେ ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଲା। ଅବିକା ଗୁଡୁଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ, ଗୁଡୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବ। ଗୁଡୁ ଏପଟେ ବୁଲି ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଳା ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଧଳା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର। ମାନସିକ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ, ଚୁଟି କଟା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଏମିତି ଲଗାଯାଏ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଦରକାର ସେତିକି କର। गले तुम लोग पार्वती मंदिर टी आण चढ़ाई मु जटाई रो आज पड़ी हाय हाय कर देला जी का कर जी हनुमान का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर
ହଁ 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 ଗଲାବେଳେ ନେବା ମୁଁ ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରିକି ଆସେ ନେବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବୁ ତାକୁ ନେବୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରି ଶିବଙ୍କୁ ଆସେ। ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆସିବ ବୋଧେ ନା? କେତେ ଟଙ୍କା ଦି ଜଣ ବସିଲେ 100 ଟଙ୍କା। ଯା ପୁଅର ମାନସିକ ହବ ତ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲୁ, ତବେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଏଠି କ'ଣ ଖାଇବ? ଭୋଗ ଚାଲ। ଗୁଡୁ ଆଜି ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାନସିକ टेस्ट ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ତ ଆମର ପୂଜା ସବୁ ସରିଲା, ତ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ବି ପାଇସାରିଲୁଣୁ। ତେବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ମାନସିକ ଥିଲା କି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ପୁଅ ଯେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମାନସିକ ଥିଲା, ତ ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା ଭଲରେ। ତ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଘ ମାସ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର, ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲରେ ଭଲ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।